नमस्कार मु अमर आपण मानक ये वीडियो माध्यम स्वागत करुच्ची एवं मु जो टॉपिक एवं जो विषय रे कहबी तार मुख्य मुख्य कारण गुड़िक मु ये वीडियो माध्यम आलोचना करी आपण माने जदि याकू पालन करेंगे एवं तार नियम मानिबे निश्चिंत आपण मानक जो आम द्वारा भूल होता दुख निश्चिंत से गुड़िक सुधारी हेब। ये वीडियो बनैबार मुख्य कारण होची जे मनुष्य को केते बेले दुख आसे बा केउं कहूँ कारण जो आमको दुख लगे बा आम द्वारा केउं सब भूल पाई आमको दुख भोगिबा को पड़े से मु ये वीडियोटी बनैछि। तार मुख्य कारण होची जे आय अपेक्षा व्यय अधिक हेले आपणकर आय कम थिबो किंतु आपण किणा बिका करती बा आपण कौनसी दुकान बजार करती से आपणकर आय अपेक्षा व्यय अधिक होची तेणु आपण माने सबुबले चिंतार रहिबे। द्वितीय कारण होची जे आपण मानकर प्रिय परिजन आपण मानकु अविश्वास कले समय थिला आपण परिजन पई समय दउथिले एवं निजर भाबी सेमान पई भल मंद दुख सुखरे साथ दउथिले किंतु बेल चली गला परे सेमाने आपनकु अणदेखा करुचंदी एवं मूल्यवान भाबु नांती सेतेबेले आपण मनरे कौन बीतब। तार तृतीय कारण है ऋण करी सुझी न पारिबा आपण माने पिला को पाठ पढ़ाइबारे बा घर करिबारे बा आपण निजे परिवार रे सुखी रहे पाई आपण कौन करछिंदी ना लोन करी नेउछिंदी सेतेबेले आपण लोन कला परे सुझी पार नांदी केमिति सुझीबे कौन काम कले सुझीबे तेणु आपणक मनरे सबुले दुख रोची तेणु जेतिक आपणकर संबल सेतिकरे खुशी रहंतु। चिर रोगी हेले जदि आपणकर हौ बा आपणक परिवार हौ बा आपणकर निजर फैमिली भितर कहार जदि रोगरे पड़ती आपण से कौन फिल करेंगे आपने कौन तांको साहाय्य करेंगे तेणु आपण मनरे निश्चिंत दुखर भार रहिबो। अपकर्म लिप्त रहिले जदि आपण माने अपकर्म माने जुआ खेलिबा सांगसाथी करिबा एवं चोरी करिबा कर्म रे ध्यान न दबा क्या दुख दबा ये सबू काम आपण लिप्त रोचंती तेणु जदि आपण निजर काम न करी अन्यान्य काम समय दबा ताले आपण दुख तो निश्चिंत आसीबो। पंचम कारण है भारसाम्य हरैबा कौन सी कथारे हठात उत्तेजित हवा एवं क्या कौन कही बसवा बा क्या मारिबा तेणु भारसाम्य हरैबाटा भी आमर दुखर कारण हम। आउ गोटे कारण होची काम क्रोधर लोभर बसीभूत हवा जदि आपण पर स्त्री प्रति लोभ रखुचंती बा आपण कहार सामान प्रति आपण लोभ रखुचंती लोभ करिया मात्रे आपण मनंकु आकर्षित होई आपण माने भूल करी बसिबे तेणु काम क्रोध लोभर बसीभूत होंतु नहीं मन को सबुबले आयत्त रखंतु देखिए आपणकर दुख निश्चिंत दूर हम। स्वाधीनता हरैले तार भी गोटे कारण आपण संसार भितर चलिया को हेले समस्ते चाहते जे मु स्वाधीन भाव में चलि एवं मु किछि ना किछि करी किंतु आपण को सेठी कह जाउची जे
ଏଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ କରେ, ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ରହିବ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁଁ ପାଇପାରିଲିନି, ମୋତେ ପର ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୋର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ ସେଇଥିରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବଳ ହେଲେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଭାଇବନ୍ଧୁ, ନିଜର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିଲେ ବା ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ନା କର୍ମ କରିପାରିବେ, ନା ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଖାଇପାରିବେ, ନା ଭଲରେ ଶୋଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଭାବ ଅନାଟନ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ କାଟିବେ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଶିକାର ହେଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖାରେ ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରଟିଏ କରିବାକୁ ମନ ଅଛି ବା ସଂସାରରେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ନିଜକୁ ଧର୍ମ ପଥରେ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ବା ଧର୍ମ ପଥରେ ନ ଯାଇ କାହାର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରଖି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ବା କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ରେ। ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଧର୍ମ ବାଟରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ନହେଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉନି, ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, କେମିତି ଭଲ ଖାଇବି, ପିନ୍ଧିବି, ଲଗେଇବି ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ କର୍ମଟା କରିଲେ ମୋର ଏଇ କାମରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଏମିତି କର୍ମ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁଃଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାଟା ଯେ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମ ସବୁବେଳେ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ମନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଶାର ନଦୀ। ସେ ଆଶାର ନଦୀ ସବୁବେଳେ ବହି ଚାଲିବ। ଆଉ କାହାର କିଛି କିଛି ସଫଳ ହୁଏ, ଆଉ କାହାର ଆଶା ବି ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।